Sorry ass DJ. Suasana hujan di kebun. Ya inilah suasana hujan di kebun. Sorry ass DJ. Hanya jam 2 siang. Jam Sorry 2 ass siang. DJ. Hujan di kebun. Sorry ass DJ. Panas dan Sorry ass hujan. DJ. Jalan. Hujan biasa. Bikin video shot saja lah. Unggah video shot daripada dia nggak membuat konten, biar aja video shot ambil lama memanen tim sedikit. Video shot seadanya. Lama bulan puasa. Baru ini turun hujan.
suasana hujan di gubuk. Ya, suasana hujan, nggak bisa bikin konten puasa video shot ala kadarnya untuk memenuhi syarat YouTube, bikin konten kebun.